एटा कौन एटा एटा कोन कहलो एटा गोटे गछ भलिया देखा होची ठीक अछि एटा एटा देखा गोटे बड़ काठ गछ भलिया देखा होची काठ गछ एटा मटन गुडा तुम कैल्शियम सट अछि तुम सूप कर देम पी मटन गुड़ा छिड़ा केते 4 फुट हाइट रे आउरी कोटा हेची 4 फुट हाइट मु 5 फुट 3 इंच तुम कहछ 4 फुट 5 फुट 3 इंच हे प्रभु हे हरिनाम मु तो एठी मिलिबो माने मुश्किल देखी तो एठी गोटे पाइजे खड़ा गछ नै के भाजी खाइबा तमे खाइ खड़ाକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେଲି ତା ସହିତ ବି ଆଳୁ କାଟି ନେଇଥିଲି ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ କରି ତାପରେ ରସୁଣ ପିଆଜ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେଲି ସୋରିଷ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ନେଲି ତାପରେ ମସଲା ଦେଇକି ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୋର ଖଡ଼ା ଭଜା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।